मिठू बुकिया गोरा बादल सामत दादा जेता भाया छोरी झलकारी याडी धर्मणे इंदुन सेना हरदकरन तमेन हमेन जलम देंदने आदा काळेवा तमार हमार सिरज याडी वापे नवा आता आए हुए सेज मार सगा सणगन गोद भाई बना म अविनाश राठोडरो जय सेवालाल मार भाई हो तम्हा आज लारे 3 साले ती भळगे पण आज जे तम्हा माग 4 वर्षे माई भळेचा मार भाई हो आज आता जे लोकुरो दृष्टिकोन होतो आज ते आपण 15 फेब्रुवारी ती चेंज करेरो स्वप्न आपण दिते आणि वो स्वप्न आज ये महाळुंगी नगरे में आपण पूर्ण किदेचा तमेन मन केर्च मार भाई हो अरे सद्गुरु सेवालाल महाराज जी संत कोणी होतो सद्गुरु सेवा भाई आई ये भारत देशनच कोणी ये जगेरे पुटे पर 3 वेळेस वेडो मारतानी ये भारत देशेना लमान मार्ग कतो नॅशनल हायवे जर कोई दिनो हणो तो तमार हमार कुळीरो शिवालाल महाराज दिनो रे मार भाई हो पण तमार हमार शिवा भाईरो इतिहास आते छोटीवा लोक लके कोणी रे मार भाई हो तू बडरो काम तमार हमार करना के अरे स्वाभिमानी शिवा भाव येतो अरे तमेन मा कुछ मार भाई हो अरे जना आते कलम कसाई लो तमार हमार बाप दादा फक्त तमारो हमारो इतिहास लेंगी माई भजने माई साखरे माई केळावटे माई आणि मारी याडी भेनेरे ढावले मायने रे गिदे माई फक्त तमारो इतिहास मौखिक स्वरूपे में आपनो जीवतो छ पण इतिहास एम कते कोणी लके रे आतेर कलम को सही लोग नाही किदे अरे जना कोई आतेर लोग शिक्षानी लके काम किदे ओरे काने माहिती एवढी ती सड्या घाले एवढी काढतानी मारेरो काम किदे आत्रा धाकी ती सदे तमार हमार लोग कोई सीखे पड़े कोणी मार भाई हो ये रे वास तमारो हमारो इतिहास दाबना के रे मार भाई अरे शिवा भाई काई कमी तेरे मार भाई हो अरे काई कमी वे मारे लाले मा का कोनी लके इतिहासे मा अरे काई कमी वे मारे बापे मा का कोनी लके इतिहासे मा अरे सूरा खंडे मर मोलडाई अरे लाज बचाए वो गोर समाजेरी अरे काई कमी वे मारे लाले मा का कोनी लके इतिहासे मा अरे मारे भाई हो ये देशन तमेन कुछ जर कोई जर पोशिरो काम किदो हो आणि इंग्रजरे विरुद्धे जर कोई बंड जर पुकारो हो तो शिवा भाई बंड पुकारो मार भाई हो ये भारत देश रे मायरी 5,500 जात इंग्रजरे कन जाताने गुलाम होगी पण स्वाभिमानी गोरमाटी अरे तापलो तांडो छोड़तानी जंगलेम जान बस गए पण इंग्रजर गुलाम कोनी बनो अत्रा स्वाभिमानी तमार हमार बाप दादा वेते पण तम हम काई किधर मार भाई हो अरे स्वाभिमानी तमारा दादा तमार हमार बाप दादा वेते तमारो हमारो स्वाभिमान कोनी घान मिले अरे तमेर मन केर्च मार भाई हो स्वाभिमान का वेचे कोणी तमार हमार बाप दादा अरे जना कोई भी पटल्या पुडारी कचराई मोटो जर मायका लाल वेणुने जना तांडे विंत्री करे वेती जना तमार हमार नायके न कारबारीन पुजेस्ते 100 पटल्या 100 मायका लाल तांडे मिले तांग मिले ताकत केरी माय कोनेती पण आज कतीन कती बोलाती जारी छ कहा तो तमार हमार बाप दादा अच्छे ड्रेन चले गए पण तमार हमार जे अब युवक पीढ़ी निकली छ वो बर्बाद होती जारी छ बेचने थी केतानी तमार हमारो स्वाभिमान गहन वे तो दारद मार भाई हो अरे कतरा जनतम हम लोग को विचार करते रह रे अरे आपनो शिवा भाया मतमेन कुछ 33 कोटी देव जे पृथ्वी पर छने प्रत्येक दाग लागो पण 33 कोटी देव रे बाद मारे शिवा भाया ना कथीच कोनी दाग उबे आयुष्य रे भाई दाग कोन लागो अतरा मोटो शिवा भाया रे बात भी तमाम निष्ठा मातेम घोळ घालते बेटे जा कोई केरो भाया संत छ कोई केरो शिवा भाया क्रांतिकारी छ अरे शिवा भाया अरे संत जे रे छ वो हतेम कनाई तलवार रेनी आणि जे क्रांतिकारी रचे ओरे हतेम तलवार रचे अरे शिवा भाई तलवार ना आज भी तम देखो मार भाई जे पोरा तमार हमार काशी छ दवाई रे काली अमावस्ये दिन और मिरवणूक करतानी काली अमावस्ये दिन तलवारे सारी पूजा भेती रचे आणि तम हमच केते बेटा की शिवा भाई संत है तो फुडेर शिणा बनायो अरे चिंगरार चिंगरी बनायो अरे तुम्हारे हमारे माथे में घोळ घाल दिने रे मार भाई हो पण आत्रा जर घोळ घालते जर तम हम बेटिया आय वाळो काल तमार हम पर घणो बिकट आय वाळो छ केन तमेन मन विनंती कर छ आता ये जे आपण जयंती भी फटाफट विचारवान साहेब पण हा विचार किदे आता हमार सोबत कोईच कोणी रा फक्त 3 मन क्या बाजून पडे नंतर काका सदे लावगो कैलास भाऊ भळगो एक किती
एक साखरी जोडे मार भाई व आज एरो चित्र तुम्ही आज आज समोर दिकारो चव्हाण साहेब आम्ही सदैव कोणी वाटतो जे हम काढे 15 फेब्रुवारी आज ती स्थापना किदेचा नायक मित्र मंडळ के ताणी महालुगीन चालू किदे साहेब ये नायक मित्र मंडळ तुम्ही महत्व के आलोच मार भाई व निस्ता मी मंडळ निस्ता जयंती पुरता तमार सोबत कोणी रे वाळो તમારે સોબત ये 365 जन तमार खांदे खांदो लगाडन तमार सोबत नायक मित्र मंडळ रेवाळा છે માર ભાઈઓ વરવા સામ કીદેતા તમે માલમ છે आज आता कोई हमार याडी भेना हमार भाईओ आमेलेनु जना जना के पर अन्याय अत्याचार हे मिलो છે केरी 10 रुपया न चहा पिता स्वाभिमानी भाऊ आते ते 80 किलोमीटर जातानी पाटी स्वतर न खाता रात्री 3-3 वाजे सोनी काम किदेचा आणि समाजना आज एकजूट करेन काम किदेचा के तम सदैव हमा पर भरोसा नागतानी ये नायक मित्र मंडळ पर भरोसा करा तम से आता जुटे आय के तमारो सदैव में तन मन धनेती एवढे गाटे कनेती नायक मित्र मंडळी वडीती तमारो सदैव आभार मानुच मार भाईओ कहा तो हम इन में इंतजार लेतानी जना स्वाब आज का नहीं मालूम कोने तो भाऊ जळगा में इंतजार जना स्वाब आया काई रच ही को नहीं मालूम र वसे हमार खांदे खांदो लगाडन इंतजार रात दिन घाटे आणि आज स्वप्न पूर्ण करन निदेर मार भाईओ कनाही स्वाब आया ना एक रुपया न देवाळ इंतजार आज दीदी 2121 रुपया देतानी आज जयंती घडार काम सदैव जळगाव में इंतजार तम हाथ बार लगाए भाई तुम्हारो सदैव तन मन धने कळजेर गाटे कने ते आभार मानु छु તમે સદેવ કરબો कि शाह काई हेतो अरे हमारो अपराध काम छे अरे हमार कपाई पैसा चले गए तो हमें शाह बात कमी कोनी के दो मार भाईओ हम जे हुए थे भाऊ से कॉन्ट्रैक्टर ऊपर के थे हम विचार की देते फक्त मारो गो समाज आई छे लाख रुपया लागे 2 लाख रुपया लागे फक्त 3 जना खर्च करिया पर मारे समाज एक जाग बसारिया की ताकत लेन हम निकले थे पर तम से मर भरन तन मन धने थी तम जे 1 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया 1100 रुपया 5-5 हजार 11-11 हजार रुपया तम वर्गणी देता नहीं हम पर विश्वास ना के ये विश्वास है ना आए वाले काले में कनाई तड़ा कोणी जाय वाला मार भाईओ आता शब्द तमेन मध्ये रोतो शाहबार सोगन कानकाचा जे हम जे नायक मित्र मंडळ तयार केलेचा मार भाईओ कत्री कसे अडचण तमेन रे दो तमार पगार पाणी रे दो घर पर पंचर रे दो किंवा इतर कोई लोग तमान त्रास देते अणो तम फक्त संपर्क करो तमार खांदे खांदो लगाडन रा कत्राई मोटो जरी पटल्या गाम्याळो जरी देनी कोण चुकाय ताकते नायक मित्र मंडळाचं मार भाईओ आता तमेन बोलू तुमा थांबू छु जय गुरु जय सेवालाल